طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دار الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دار الله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الاتباع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دار الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kita lanjutkan. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita telah hadir Maulana Sayyidi Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani Al-Hasani Al-Husaini. Semoga dengan kehadiran beliau senantiasa memberkah pada kita pada acara malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan kami mewakili segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darul Arafah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak, Ibu, hadirin jamaah yang sudah berkenan hadir di Pondok Pesantren Darul Arafah dalam acara tahunan kami. Acara ini merupakan acara rutin yang setiap tahun kami laksanakan di Pondok Pesantren Darul Arafah dengan niat membumikan sholawat di Pulau Belitung yang tercinta ini. Kemudian pada kesempatan yang baik ini kami juga memohon maaf kepada seluruh jamaah hadirin jika seandainya di dalam acara ini baik dari penyambutan maupun dari pelayanan terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian. Barangkali hanya ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mari kita dengarkan pada waktunya nanti mauidhah hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Maulana Sayyidi Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani Al-Hasani Al-Husaini dari Turki. Kami akhiri, wallahu waffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya sambutan dari Bapak Bupati Belitung kepada Bapak Haji Sahani Saleh SS. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat dan yang termulia Bapak Maulana Syekh Said Profesor Dr. Muhammad Fadil Ajalani Al-Husaini berasal dari Turki. Beliau adalah cicit yang ke-24 dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan yang kami hormati Bapak Deputi Komindah, Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Danlanut, Pak Dandim, hadir, Pak Sekda juga hadir pada ini. Dan yang kami hormati, kami muliakan Bapak Kiai Haji Muhammad Ali Haris, pengasuh Pondok Pesantren Darul Arafah, serta yang kami hormati, kami muliakan, kami banggakan dari ormas-ormas Islam hadir pada hari ini, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Tentunya tak pernah hentinya senantiasa kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah SWT, segala rahmat dan hidayah tak henti-hentinya senantiasa dilimpahkan kepada kita, khususnya nikmat iman, rahmat kesehatan, rahmat kesempatan kita hadir pada malam ini dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW dan manaqib kufur. Dan tak lupa pula dan tak pernah hentinya juga kita senantiasa menyampaikan selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Berkat beliaulah diutus oleh Allah seorang rasul sehingga kita menjadi orang yang beriman, berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana disampaikan panitia, kita juga berterima kasih kepada Pondok Pesantren Darul Arafah yang setiap saat, setiap tahun senantiasa melakukan kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan manaqib kubro ini, yang tidak lain intinya ini adalah bagian daripada juga syiar Islam. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan pada kegiatan ini juga akan mendapatkan suatu rahmat dan berkah dari Allah SWT. Amin. Bapak Ibu sekalian, muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mari nanti kita dengarkan tausiah atau ceramah dari Bapak Maulana Syekh Said Profesor Dr. Muhammad Fadil Ajalani Al-Husaini yang beliau jauh-jauh dari Turki menghampiri kita. Tiada lain, tujuannya adalah guna memberikan ilmu kepada kita semua, khususnya ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kami rasa inilah yang dapat saya sampaikan, dan kami berharap semuanya marilah kita ikuti ceramah dari beliau dengan hikmah, dan insya Allah mendapatkan ilmu, dan ilmunya insya Allah kita amalkan sebagai satu amal ibadah bagi kita. Akhir kata, mohon maaf, wabillahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bupati Belitung, Bapak Saleh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya Mau'idul Hasanah dan sekaligus memimpin pembacaan doa kepada Al-Mukarram Maulana Syekh Sayyid
Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani Al-Hasani Al-Husaini. Kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأمين الكامل المكمل أكمل الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين جد الحسن والحسين سيدنا محمد اللهم صل وعلى آله وصحبه من بعده إلى يوم الدين. أيها الحضور الكرام، نقدم خالص الشكر والتقدير إن شاء الله لصاحب المجلس صاحب معهد دار المعرفة الشيخ محمد علي حارس والسيد الحاج كمال صحني. نحن سميناه بكمال، كان هو صحني اسمه صالح رئيس الولاية، السيد الحاج كاتب الولاية جمال هندرة، وجميع المشايخ وجميع الأمن المحلي الحاضرين والحاضرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Beliau yang bersama kita Maulana Syekh As-Said Asy-Syarif Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani Al-Hasani Al-Husaini dari Istanbul, Turki, merupakan cicit yang ke-23 atau kalau dihitung dengan Syekh Abdul Qadir yang ke-24 dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Pertama, dalam majlis yang mulia ini beliau panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau panjatkan juga sholawat dan salam kepada sosok pemimpin yang dijuluki Al-Amin, sosok yang sempurna dan menyempurnakan ajaran umatnya, menyempurnakan ajaran-ajaran dari umat sebelumnya, sosok yang paling sempurna di kalangan para nabi dan rasul, pimpinan, imam bagi kalangan para nabi dan rasul, sosok yang menjadi pemimpin bagi hamba-hamba Allah yang kelak di hari kiamat akan bercahaya seluruh sekujur tubuhnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Qaidil Ghuril Muhajjilin, sosok yang menjadi datuk daripada Sayyidina Husain, Hasan dan Husain. Beliau adalah junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam beliau panjatkan juga kepada keluarga baginda Rasul, kepada para sahabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Kemudian dalam pertemuan ini beliau awali rasa penghormatan dan terima kasih terutama kepada Sahibul Ma'had Kiai Haji Muhammad Ali Haris, dan juga beliau sampaikan rasa penghormatan dan terima kasih kepada Bapak Bupati Belitung yang tadi ketika di kediaman Yai Haris namanya sedikit ditambah oleh beliau menjadi Bapak Kamal Sohani Soli. Begitu juga kepada Bapak Sekda, dan beliau rubah juga namanya menjadi Bapak Jamal Cahya. Ya, tinggal syukurannya aja. Rasa penghormatan juga beliau sampaikan kepada seluruh jajaran Dewan Kiai yang hadir, kepada segenap jajaran aparat baik kepolisian maupun TNI, kepada para hadirin dan hadirat santriwan dan santriwati. Beliau sampaikan salam kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحقيقة أنعم الله جل جلاله علي بخدمة جدي الغوث العظيم سيدي عبد القادر الجيلاني، وهذا تم 41 سنة والحمد لله وأنا في خدمته.
Beliau katakan secara jujur bahwa beliau mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala karena beliau sudah hampir 41 tahun ditakdirkan oleh Allah untuk khidmah, untuk menjadi pelayannya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mencari, meneliti karya-karya Sultanul Aulia yang masih berbentuk tulisan tangan yang tersebar di seluruh dunia. وهذا لأول مرة بعد تاريخ الشيخ قرابة تقريبا 1000 سنة الله جل جلاله أنعم عليه وأنا أتجول حول العالم. Dan ini merupakan yang pertama kali setelah sekitar 1000 tahun atau lebih Allah anugerahkan kepada beliau untuk mengelilingi dunia ini dalam rangka khidmah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. وأنا كنت شاب بدأت بالمدينة المنورة على صاحبي أفضل الصلاة والسلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكتبة عارف حكمة للمخطوطات، يعني ما نشكر بس للمخطوطات، مكتبة عارف حكمات كانت جدارها متلصقة بجدار بيت الصحابي الجليل أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، حيث النبي في الهجرة ناقة الناقة عند بيت أبا أيوب الأنصاري، وجلس سيدنا رسول الله في ذلك البيت 2 سنين. كانت مكتبة عارف حكمة متلصقة بجدارها ببيت صاحب الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Khidmah ini beliau mulai ketika beliau masih usia muda, yang mana ketika itu beliau mulai dari kota sucinya baginda Rasulullah Muhammad SAW, Al-Madinah Al-Munawwarah, di mana di situ ada perpustakaan khusus untuk manuskrip atau karya-karya yang masih berbentuk tulisan tangan, yang namanya Perpustakaan Arif Hikmat. Perpustakaan ini dindingnya bertempelan langsung dengan kediaman sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari, dan di kediaman tersebut baginda Rasulullah SAW pernah singgah, yang mana kata beliau ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, di mana para sahabat menghendaki kediamannya untuk disinggahi oleh beliau, namun beliau memilih untuk ontanya, menggerakkan ontanya agar di mana onta itu istirahat, dan ternyata di kediamannya sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari. ووجدنا العبارة أن للشيخ مؤلفات سيد عبد القادر الجيلاني أكثر من 100 مؤلف. Di perpustakaan tersebut beliau menemukan bahwa karya-karya datuk beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tercatat dalam data perpustakaan lebih dari 100 judul kitab. ونحن الحمد لله إلى الآن طبعنا 25 يعني من 100 أو أكثر من 100، ممكن هذا 200 1000 500 كتاب ما ندري، بس أكثر من 100. نحن طبعنا 25 بهذه الخدمة في هذه السنوات الحمد لله. Dan alhamdulillah hingga saat ini sudah tercetak kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebanyak 25 judul kitab, yang mana kitab-kitab beliau yang belum tercetak dan masih berbentuk tulisan tangan lebih dari 100, mungkin 200 atau bahkan sampai 1000. Alhamdulillah hingga saat ini sudah sampai 25, dan beliau masih terus berkhidmah untuk mencari, meneliti dan mencetak karya-karya datuk beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. وتجولت حول العالم أكثر من 50 دولة. Selama masa 41 tahun tersebut beliau telah mengelilingi lebih dari 50 negara. وأكثر من 400 المدينة و400 المكاتب للمخطوطات. Dan beliau telah mengunjungi lebih dari 400 kota, termasuk kota Belitung berarti, dan juga lebih dari 400 perpustakaan baik yang umum maupun khusus untuk manuskrip. والحقيقة لما نسافر إلى أمريكا أقول هذا بلد غريب، نسافر إلى بلد غريب. Dan beliau mengatakan ketika beliau pergi berkunjung ke Amerika, beliau mengatakan itu negara yang asing bagi beliau. وأولى روسيا بلد غريب أيضا. Begitu juga ketika pergi ke Rusia, itu bagi beliau negara yang asing. وجميع أوروبا بلدان غريبة. Dan seluruh
negara-negara di Eropa, beliau mengatakan ketika berkunjung negara tersebut asing bagi beliau. وأفريقيا أيضا بلدان غريبة. Begitu juga ketika ke Afrika. ولما نأتي إلى إندونيسيا ليس بلد غريب، أقول أنا مسافر إلى بلدي الثاني إندونيسيا. Tetapi ketika beliau berkunjung, beliau pergi ke Indonesia, beliau tidak pergi ke negara yang asing, tapi beliau merasa pergi ke negara kedua beliau, yaitu Indonesia. Terima kasih. Apa kabar? الحمد لله رب العالمين. قبل ما نبدأ بالدرس إن شاء الله نعطي إجازة العلمية وإجازة طريقة القادرية العالية المباركة وإجازة الأمامة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله لصاحب المجلس الشيخ محمد علي إن شاء الله حارس. Beliau mengatakan sebelum kita memulai pengajian malam hari ini ada sesuatu yang istimewa karena beliau secara spontanitas ingin memberikan ijazah ilmiah dan ijazah Thariqah Al-Qadiriyah Al-Aliyah Mubarakah kepada pimpinan Pondok Pesantren Darul Arafah Kiai Haji Muhammad Ali Haris. Kepada panitia silakan dibawa ke atas. Saksinya beliau tulis langsung Bapak Bupati dan Bapak Sekda. Kami mohon untuk melakukan tanda tangan nanti. Ini adalah sanad atau silsilah Thariqah Al-Qadiriyah Al-Aliyah Mubarakah yang mana jalurnya dari beliau, dari ayah beliau, dari kakek beliau sampai ke Syekh Abdul Qadir, sampai ke Sayyidina Ali hingga ke baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini ijazah ilmiah berupa karya-karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau ijazahkan kepada Pak Yai Muhammad Ali Haris. Dan ijazah ini hanya beliau yang memberikannya, belum ada orang yang lain yang memberikan ijazah seperti ini. Yang mana beliau yang mengkhidmah, beliau yang menjadi pelayan dari mencetak, mencari karya-karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini ijazah imamah sebagai Khalifah Thariqah Al-Qadiriyah Al-Aliyah Al-Mubarakah. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله السنة هذا يعني زيارة لوالد السيد عبد القادر الجيلاني. لماذا نبدأ بهذا الزيارة؟ لأن هذا الحمد لله نساء كثيرات حتى تكون عبرة مثالا لهن لتربية الأولاد ورعاية الأولاد إن شاء الله. زيارة والد السيد عبد القادر الجيلاني. Beliau akan memulai pengajian kita malam hari ini dengan cerita beliau ketika berziarah
ke kota Baghdad atau ke wilayah Jailan tepatnya. Kenapa beliau bercerita terlebih dahulu? Karena beliau melihat banyak dari kalangan ibu-ibu di sini ya. Dan ternyata insya Allah masih pada segar, belum ngantuk ya Bu ya. Kata beliau, semoga dengan cerita ini ibu-ibu yang hadir di sini bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, dan bisa mengikuti apa yang ada dari cerita ini, terutama dalam mendidik, dalam merawat putra-putrinya yang masih kecil. قبل عيد الأضحى الحمد لله أنعم الله عليه بزيارة مقام والد السيد عبد القادر الجيلاني ووالده. وصلت من اسطنبول إلى عاصمة إيران طهران، ومن هنا إلى منطقة جيلان. منطقة جيلان تبعد عن عاصمة حوالي 400 كيلومتر. Beliau ketika sebelum Lebaran Haji melakukan perjalanan ziarah ke Iran, tepatnya ke Teheran, kemudian ke wilayah Jailan, yang mana wilayah Jailan itu dari Teheran, ibu kota Iran, lebih dari 400 km. بعدما وصلنا إلى مدينة صومع سرى سألت عن مقام والد السيد عبد القادر الجيلاني، لأن قرية نيف دخلت داخل المدينة 1000 سنة، كبرت المدينة ورعت القرية، ولا أحد يدري فاطمة بنت السيد عبد الله الصومعي والدة السيد عبد القادر الجيلاني أم الخير رضي الله عنها. Beliau berkunjung ke wilayah Jailan dalam rangka mencari di mana keberadaan makam dari keluarga Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ibunya, ayahnya, dan kakek-kakeknya. Ketika sampai di wilayah Jailan, beliau menuju desa atau daerah As-Soma Saro, di mana di situ ada desa namanya Desa Nif. Nah, di situ beliau bertanya tentang keberadaan makam Ibunda Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Fatimah binti Abdullah As-Somai. Subhanallah, ولا أحد يدري. ثم قلت يا علماء مشايخ، أنا كتبت في كتاب نهر القادرية هذا حياة السيد عبد القادر الجيلاني، كتبت فيه أن مقام والدتها موجودة في مدينة سرى. Ketika beliau bertanya ke masyarakat sekitar, ternyata beliau takjub, tidak ada satu orang pun yang tahu di mana makam Ibunda Syekh Abdul Qadir itu. Nah, beliau sampai mengatakan, saya ini telah membuat kitab tentang biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani secara lengkap, namanya kitab Nahrul Qadiriyah, dan sudah tercetak. Itu tebal dan lengkap. Nah, berdasarkan data, makamnya Ibunda Syekh Abdul Qadir ini ada di daerah Soma Saro. Kenapa kalian nggak tahu? ثم حصلنا واحد رجل كبير السن، يعني شيخ واحد كبير السن، فقال يا سيد لا تعرف بمقام فاطمة بنت سيد عبد الله الصومعي، المقام معروف بسيدة النساء. إذا قلت سيدة النساء كل الناس يعرفون في منطقة جيلان. Lalu beliau mendapati bertemu dengan seorang kakek yang sudah sepuh. Nah, beliau bertanya, terus kakek itu menjawab, ya Sayyidi, wahai tuanku, di sini tidak dikenal makam Sayyidah Fatimah binti Abdullah As-Somai, tetapi masyarakat di sini mengenal ada makam memang sudah tua, dikenalnya dengan sebutan Sayyidatun Nisa, makam tersebut. بعدما وصلنا إلى المقام فعلا مكتوب على المقام هذا مقام سيدة النساء أم الخير أمة الجبارة. أمة الجبارة يعني القوية في العلم. بنت السيد عبد الله، فاطمة بنت السيد عبد الله الحسيني، والدة قطب الأقطاب العارف المشهور الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. Nah, ketika beliau sampai, karena beliau minta dihantarkan ke lokasi makam tersebut, Sayyidatun Nisa, ketika sampai ternyata di dinding makam itu, di temboknya itu tertulis, ini makam Sayyidatun Nisa Fatimah binti Abdullah As-Somai, ibunda dari seorang wali yang masyhur, wali kutub, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata beliau, ini makam yang saya cari. ثم بعد الزيارة سألت عنهم لماذا يعني معروفة بسيدة النساء. Kemudian setelah beliau melakukan ziarah, dia bertanya lagi ke masyarakat sekitar,
kenapa kalian mengenalnya dengan Sayyidatun Nisa, panutannya kaum perempuan atau pimpinannya kalangan perempuan? فأجابوني فقالوا هي كانت حافظة القرآن وكان مفسرة القرآن وكان محدثة وكانت فقيهة رضي الله تعالى عنها يعني قوية في العلم. Lalu mereka semua menjawab, dulunya beliau ini seorang yang hafal Quran, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ammatul jabaro, orang yang kuat, orang yang memiliki agama, pemahaman agama yang baik, yang kuat teguh menjalankan syariat Islam. Itu kata masyarakat di sekitar tempat tersebut. وهي أول من بنت بيت الأيتام يتيم فقير يعني في منطقة الجيلان. Beliau juga orang pertama yang membangun madrasah atau pondok pesantren untuk kaum perempuan, membangun asrama untuk anak-anak yatim. ثم بنت أيضا بيت يعني بيت ومدرسة سكن ومدرسة للنساء للأرملة النساء العجوزة ما لا أحد أو النساء فقيرة مرأة فقيرة ما لا أحد بنت لهم البيت لهن البيت. Beliau juga pernah membangun asrama sekaligus pondok pesantren untuk perempuan-perempuan yang sudah jompo, yang sudah sepuh, yang memang sudah tidak ada keluarganya lagi yang mengurusnya. ولذلك نحن سميناها سيدة النساء في تاريخنا مشهور بذلك سيدة النساء. Maka dari itu dalam catatan sejarah masyarakat sini sosok beliau ini dikenal dengan Sayyidatun Nisa. إن شاء الله نتمنى من جميع الأخوات النساء أن تجتمعن على حق وتبنون مدرسة إن شاء الله الأطفال مدرسة النساء ومدرسة ما له أحد أراملة إن شاء الله. Nah, beliau berharap semoga ibu-ibu yang hadir di sini juga bisa berkumpul, bisa bersama-sama untuk membangun asrama, membangun madrasah untuk anak-anak yatim, untuk kalangan perempuan-perempuan yang sudah sepuh, yang sudah jompo. Kata beliau, siap Bu. وثم إن شاء الله بعد هذا يعني سيدة النساء رضي الله تعالى عنها تتكلم تقول أنا ما رضعت ابني عبد القادر. هذا هو تربية الأولاد يعني ما رضعت ابني عبد القادر إلا وإنني على الوضوء. Ibunda Syabdul Qadir juga, Sayyidatun Nisa pernah mengatakan dalam satu riwayat bahwa aku tidak pernah memberikan air ASI kepada Syabdul Qadir Al-Jilani ketika masih bayi kecuali dalam keadaan memiliki wudu. في حالة المهجر لم أكن على وضوء وهو لم ترضع رضي الله عنه. Kalau aku tidak memiliki wudu, maka Syabdul Qadir Al-Jilani kecil yang masih bayi tidak mau meminum ASI dari ibunya. وخاصة في نهار رمضان أبدا لم يأخذ رضاء ابن عبد القادر. Wabil khusus di bulan Ramadan, Syabdul Qadir yang saat itu masih bayi di siang harinya tidak pernah atau menolak untuk meminum ASI dari ibunya. وأبو سيد عبد القادر الجيلاني صار شهيد وهذا أمه سيدة النساء هي قامت بتربية وعلوم سيد عبد القادر الجيلاني. Ketika Syabdul Qadir Al-Jilani masih bayi, ayah beliau telah wafat dalam keadaan syahid. Makanya Syabdul Qadir sejak bayi di bawah bimbingan tarbiyah ibunya. وأعطاه له درس حتى كبر لأن جده سيد عبد الله الصومعي رضي الله عنه وصى ببنته فقال يا بنتي إذا كبر ابن عبد القادر فعليك أن ترسله إلى البغدادي رضي الله عنه. Ayahnya Sayyidah Fatimah yang namanya Said Abdullah As-Somai, berarti kakeknya Syabdul Qadir, itu pernah kasih pesan, ya Sayyidah Fatimah, nanti kalau Syabdul Qadir sudah beranjak dewasa, kirim dia ke Baghdad untuk pesantren, masuk pondok pesantren. ثم هي أرسلت إلى بغداد رضي الله تعالى عنها لأن
جد سيد عبد القادر الجيلاني سيد أحمد هو اللي هاجم من المدينة إلى بغداد، ثم من بغداد إلى منطقة جيلان، وثم مرة ثانية سيد عبد القادر الجيلاني إلى بغداد. Jadi kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini identik dengan kota Baghdad? Karena memang kakek buyut beliau dulunya itu hijrah, pernah hijrah dari kota Madinah, hijrah ke Iran, kemudian hijrah lagi ke kota Baghdad. فقالت هنا مهم يعني، فقالت يا ابني عبد القادر أوصيك بوصية واحدة بس. Sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikirim untuk mondok ke Baghdad, ibunya memberi pesan, satu pesan wasiat. فقالت يا ابني عليك بالصدق في حياة عمرك دائما كن صادق لا تكذب يا ابني. Pesan wasiat ibunya adalah, ya wahai putraku Syekh Abdul Qadir, jadilah kamu orang yang jujur. Seumur hidup kamu jangan sekali-kali berbohong. وهذا يا ابني آخر موعد بيني وبينك في الدنيا إنك لم تراني وأنني لم أراك. Ibunya mengatakan, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, putraku, ini mungkin pertemuan kita yang terakhir. Setelah kamu mondok ke Baghdad, kita tidak akan bertemu lagi, tidak di dunia tetapi nanti di akhirat ketemunya. وفعلا لم يروا بعض، توفت والدته في جيلان وهو في بغداد رضي الله عنه. Dan ternyata benar, setelah Syekh Abdul Qadir pergi ke Baghdad untuk mondok, dikasih pesan wasiat, setelah itu ibundanya meninggal di wilayah Jailan, Syekh Abdul Qadir berada di kota Baghdad. وهنا سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله يقول بعد وصية والدتي ما كسبت حياة عمري أبدا. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah mengatakan, setelah ibuku memberikan pesan wasiat kepadaku, maka sejak saat itulah aku tidak pernah berbohong seumur hidupku. ثم بدأ بالدرس يعني في بغداد في المدارس خاصة عند أستاذي وشيخي أبو سعيد المخزومي مبارك في مدرسته. Kemudian beliau di Baghdad, beliau belajar kepada guru beliau Syekh Abi Sa'id Al-Makhzumi radhiyallahu anhu. ثم بعدما أخذ إجازة العلوم من شيخي وأستاذي أبو سعيد المخزومي. Kemudian setelah beliau lulus dari pesantrennya Syekh Abu Sa'id Al-Makhzumi, قام شيخه أعطى له المدرسة هدية بين جميع الطلاب، بين جميع العلماء، بين جميع المشايخ، بس هو أعطى لتلميذه سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. Setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lulus mendapat ijazah dari pesantren gurunya, kemudian gurunya memberikan hadiah pesantren tersebut kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Padahal saat itu banyak santri-santri senior, banyak ulama-ulama kota Baghdad, tetapi gurunya memilih Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang masih muda untuk meneruskan pondok pesantren gurunya. ثم بدأ بالدرس وكتب قوانين جديدة على المدرسة. هذا مهم جدا يعني في بغداد، لأن بغداد في ذلك الوقت كان عاصمة الثقافة الدنيا كلها، كانت عاصمة الإسلام والمسلمين بغداد. Setelah beliau dihadiah pesantren, kemudian beliau mulai mengelola pesantren tersebut, dan beliau juga mulai membuat sistem aturan yang baru yang belum pernah ada di kota Baghdad. Karena memang dulunya kota Baghdad itu merupakan pusat dari peradaban ilmu di dunia. وهذا أول حياة الشيخ يعني في العلوم. أتمنى أن تسمعون جيدا حتى يكون عبرة للجميع إن شاء الله، لأن بدأ حياته بالعلم والنشر العلمي وحكمة العلم ومعرفة العلم وأسرار العلم لعالم الإسلام جميعا ولأمة سيدنا محمد خاصة. Sejak saat itulah kehidupan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mulai berkecimpung di dunia keilmuan. Beliau terus berkhidmah, memulai untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan sir-sirnya ilmu, menyebarkan tentang
ilmu yang bersifat ma'rifat dan menyebarkan ilmu-ilmu yang beliau miliki. فكتب على المدرسة قوانين جديد فإن مدرستنا مفتوحة للجميع سواء كان مسلم أو غير مسلم. Beliau mulai membuat peraturan. Yang pertama, beliau buat peraturan tertulis di pelang pondok pesantren beliau, yaitu bahwa madrasah beliau, pondok pesantren beliau terbuka untuk semua kalangan, baik untuk kalangan muslim maupun yang non muslim. وفي المدرسة لن تطلب أي درهم ودنانير من أي واحد طلبة. Dan bagi santri yang belajar di madrasahnya beliau tidak boleh dipungut sepeser pun untuk biaya belajarnya. ثم لا تفرق بين اليتيم والفقير والغني، بس الأولوية لليتيم لأن اليتيم ما له أب وهو يتيم وفقير. Aturan yang ketiga, sistem yang ketiga, tidak ada perbedaan antara murid yang yatim, yang fakir maupun yang kaya. Tetapi yang harus jadi prioritas, yang harus diutamakan adalah murid-murid yang yatim. أيها الحضور والحاضرات، أتمنى إن شاء الله تسمعون جيد لأن هذا أول مرة في التاريخ بتسمعون هذا حياة الشيخ بهذا الشكل. Beliau berharap semua yang hadir bisa mendengarkan dan memperhatikan dengan baik, karena boleh jadi dalam catatan sejarah baru kali ini ada sejarah tentang perjalanan hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang boleh jadi jarang kita dengar. لأن حياة الشيخ الحمد لله بما أنعم الله علي لا يعرف حياته وكتبه ومدرسته الشيخ رضي الله إلا الفقير. الحمد لله أنا اللي خدمته 41 سنة. Karena sejarah lengkap tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini berkah anugerah Allah, kata beliau, belum ada yang mencatatnya secara lengkap kecuali beliau yang sudah keliling 41 tahun untuk mencari siapa itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, siapa kakek datuk beliau, dan berapa jumlah karya-karya beliau yang memang masih tersebar dan belum tercetak. يعني حياته في المدرسة، حياته في التدريس ونشر العلوم ومدرسة القادرية في بغداد. Tentang kehidupan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di pesantrennya, di madrasahnya, dalam memberikan pelajaran, tentang kehidupan beliau dalam menyebarkan ilmu. نعم، قال لا فرق بين يتيم وفقير وغني ومدرستنا مفتوحة للجميع. Jadi beliau membuat aturan bahwa madrasah beliau, pesantren beliau tidak boleh ada perbedaan antara yang yatim, antara yang fakir maupun orang-orang kaya, tetapi yang menjadi prioritas utama adalah anak-anak yatim, dan madrasah beliau terbuka untuk semua kalangan. وفي أيامهم كان مدارس الكلية يعني يونيفرسيتي جامعة يعني. Dan di zaman dulu madrasah itu setara dengan universitas. كان الطلاب المسلمين يعني من صباح إلى الظهر الشيخ رضي الله كان يعطي درس علوم الشرعي، يعني نوعين، درس علوم الشرعي ودرس علوم الفن، وبعد الظهر يأتي درس علوم الفن. يعني في الصباح إلى الظهر درس علوم التفسير، علوم الحديث، علوم الفقه، علوم الأدب، ثم بعد الظهر علوم الفن مثل الطب والهندسة وجيولوجيا وأسترونومي. Tadi ada aturan yang mengatakan bahwa madrasahnya beliau terbuka untuk semua kalangan, muslim maupun non muslim. Ternyata sistem pembagiannya adalah beliau ketika pagi hingga zuhur mengajarkan ilmu-ilmu syariat, dan selepas zuhur hingga sore hari beliau ajarkan ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu umum seperti geologi, ilmu kedokteran, astronomologi maupun ilmu-ilmu umum yang lainnya. يعني الطلاب غير المسلمين معظمهم يأتون بعد الظهر ليأخذون من علوم الفن. Sehingga murid-murid yang non muslim mereka bisa datang selepas sholat zuhur untuk mempelajari ilmu-ilmu yang umum. ومعظم الطلاب المسلمين يأخذون درسين يعني صباح ومساء. Sedangkan untuk kalangan murid yang muslim mereka bisa mengikuti seluruh
pelajaran Syekh Abdul Qadir Jilani dari pagi hingga petang. لأن في أيام يخرج العالم ذو الجناحين يعني جناح الشريعة وجناح العلوم الفن. Sehingga dengan sistem tersebut murid-murid beliau ketika sudah lulus memiliki dua cabang ilmu, baik ilmu syariah maupun ilmu yang bersifat umum. إذا كان هو يصير طبيب يعني دكتور يصير هو الطبيب ويعلم الشريعة جميعا شريعة جيد جدا. Sehingga kalau ada murid beliau yang menjadi dokter, menjadi tabib, maka dokter yang memang paham betul tentang ilmu syariat. إذا كان هو يخرج مهندس أيضا يعني يعلم بالشريعة والهندسة. Kalau ada murid beliau yang menjadi insinyur, maka insinyur yang paham tentang ilmu syariat. وصل عدد الطلبة والطالبات في مدرسة يعني جامعة سيد عبد القادر الجيلاني إلى أكثر من 70,000 في درس واحد. Ternyata dengan sistem tersebut, dengan aturan baru tersebut, murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkembang pesat hingga melebihi 70.000 murid. ثم بعد منكرين كرامات الأولياء خاصة كرامات سيد عبد القادر الجيلاني في بغداد قالوا لا نصدق. كيف يعني آخر واحد في 71 ألف يسمع الدرس كأنه في الأول؟ فقال لهم العلماء والمشايخ ما رأيكم في وقت الدرس نذهب ونجلس في آخر الصف؟ إذا أنتم سمعتم يعني درس الشيخ كأنكم في الصف الأول هل تصدقون كرامات الشيخ؟ قالوا نعم. هل تتوبون على يد الشيخ؟ قالوا نعم. Ternyata setelah beliau memiliki murid yang lebih dari 70.000 dan semuanya bisa mengikuti pelajaran beliau dengan baik, sebagian ulama di kota Baghdad banyak yang mengingkari, terutama orang-orang ulama-ulama yang ingkar, tidak percaya terhadap karomahnya para wali, terutama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ini ulama-ulama yang model-model ingkar terhadap TBC, paham TBC ya. Jadi mereka semua mengingkari, tidak mungkin dengan jumlah yang 70.000 lebih itu semua murid bisa mendengarkan pelajaran dengan baik. Padahal tidak ada mic maupun sound system pada zaman itu. Nah, kata ulama yang mempercayainya, kalau kamu tidak percaya, ya sudah, besok kita hadir ikut di kelasnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita ikut belajar. Nanti kita duduk di paling belakang. Nanti kalau kamu mendengarkan pelajaran dengan baik, seperti orang yang duduk di depan, bagaimana? Apakah kamu mau minta maaf kepada Syekh Abdul Qadir dan bertobat di bawah bimbingan beliau atau tidak? Akhirnya mereka berjanji, ya, saya akan janji kalau memang benar ternyata Syekh Abdul Qadir memiliki karomah dan bisa mengajar sebanyak 70.000 lebih, saya akan minta maaf dan saya bertobat di bawah bimbingan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. فجلسوا في آخر الصف وهم يسمعون درس الشيخ كأنهم جالسين في الصف الأول. Ternyata begitu besoknya mereka mengikuti pelajaran, mereka duduk di paling ujung setelah barisan yang 70.000 itu. Nah, ternyata mereka semua mendengarkan dengan jelas penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagaimana seperti mereka duduk di barisan paling depan. فقال لهم أن سمعتم؟ قالوا نعم. قالوا إذن أنتم على وعدكم؟ نعم. إذن نحن نذهب عند الشيخ وتتوبون على يد الشيخ ولا تنكرون مرة ثانية كرامات الأولياء. Akhirnya setelah pelajaran mereka semua ditanya yang ingkar tadi, bagaimana kamu dengar pelajarannya Syekh? Iya, saya dengar dengan jelas. Lah terus kamu mau tepati janji atau ingkar lagi katanya? Tidak, saya mau tepatin janji, saya mau minta maaf ke Syekh dan tobat di bawah bimbingan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. فذهبوا عند الشيخ وتابوا كلهم جميعهم على يد الشيخ وقاموا دائما يحضرون عند الشيخ مجلس الشيخ رضي الله تعالى عنه. هذا من كرامات سيدنا عبد القادر الجيلاني المنكرين في بغداد تابوا على يده. Akhirnya mereka semua setelah pelajaran tersebut mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mereka bertobat dan mereka akhirnya menjadi murid tetap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Inilah merupakan salah satu karomat di mana orang-orang yang ingkar, tidak percaya terhadap karomah seorang wali,
telah taubat di bawah bimbingan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di kota Baghdad. وصارت المدرسة القادرية يعني جامعة سيد عبد القادر الجيلاني أكبر جامعة في تاريخ الدنيا من آدم إلى يوم القيامة، لأن في درس واحد أكثر من 70,000. الآن في جامعات في الدنيا ممكن 1,000,000 طالب، ولكن درس واحد لا يوجد 1000. عند سيدنا عبد القادر الجيلاني أكثر من 70,000. هذا أيضا من كرامات الشيخ رضي الله عنه. Dan juga ini merupakan catatan sejarah bahwa ada sebuah madrasah atau universitas pada saat itu yang dalam satu pelajaran di satu kelas muridnya yang hadir lebih dari 70.000. Mungkin zaman sekarang ada kampus yang mahasiswanya ratusan ribu, tetapi dalam satu kelas belum ditemukan dalam satu pelajaran yang hadir lebih dari 70.000 orang. Ini termasuk juga karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. وبعد فترة معظم غير المسلمين مثل يهودي بوذي كريستيان عبدة الشيطان عبدة النار يعني مجوسي أسلموا على يد الشيخ. معظم الطلبة أسلموا على يد الشيخ رضي الله تعالى عنه. Selang beberapa waktu ternyata banyak murid-murid beliau yang non-muslim juga masuk Islam di bawah bimbingan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. فلما سمع الرهبان والقسيسين وعلماء يعني غير المسلمين وآباء وأمهات هؤلاء الطلبة الذين أسلموا على يد الشيخ قاموا جاءوا عند مدرسة الشيخ، مظاهرات مدرسة الشيخ رضي الله عنه. يا شيخ عبد القادر أنت فتحت أبواب مدرستك وصرت سببا لإسلام أولادنا يا شيخ عبد القادر. يا شيخ عبد القادر إما أن تهاجر بغداد، إما أن تغلق أبواب مدرستك لأولادنا، وإما أن نقتلك. Setelah berita itu terdengar di kalangan pendeta, kalangan pastor di kota Baghdad, mereka semua tidak terima. Mereka mengecam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan melakukan demonstrasi. Mereka datangin pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka katakan, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, engkau ini merupakan sebab putra-putra kami semua masuk Islam. Sekarang tinggal milih, kamu mau tutup ini madrasah atau kamu tinggalkan kota Baghdad, atau yang terakhir kami akan membunuhmu. Itu kata para pastor dan pendeta. ثم قام الشيخ رضي الله تأخذ من أولادهم هذا غير المسلمين أسلموا على يد الشيخ كذا عدد نفر، فقال لهم اسألوا أولادكم لماذا أسلموا. اسألوا أيها العلماء الرهبان القسيسين، اسألوا أولادكم. Setelah beliau didemo, dikecam seperti itu, akhirnya beliau panggil murid-murid yang sudah masuk Islam tadi. Kemudian dikatakan kepada yang demo itu, silakan kalian tanya sendiri ke putra-putra kalian, kenapa mereka bisa masuk Islam? Silakan tanya sendiri, kata Syekh Abdul Qadir. يعني اسمعوا جيدا أيها الحضور، لأن هذا حكمة سيد عبد القادر الجيلاني. شوف كيف حكمته وأخلاقه، اسمعوا جيدا. Kita dengarkan bersama karena ini juga merupakan cerminan bagaimana hikmah dan akhlak daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. قام واحد منهم قال أيها العلماء نحن فترة طويلة عند الشيخ عبد القادر الجيلاني نأخذ منه الدرس. سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني لم يفرق بين الطالب المسلم وغير المسلم. Akhirnya di antara mereka ada yang menjawab, wahai para pendeta, para pastor, kami ini sudah lama ngaji di Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, belajar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Selama kami belajar, kami tidak menemukan adanya perbedaan antara yang muslim dan yang non-muslim. ولا يطلب أجرة من أي طالب سواء مسلم أو غير مسلم. Bahkan yang belajar di sini, yang nyantri di sini tidak dipungut biaya sepeser pun, baik itu muslim maupun non muslim. ولا يفرق بين اليتيم والفقير، يتيم المسلم أو فقير المسلم أو غير مسلم.
Dan juga tidak dibeda-bedakan antara anak yatim yang dari kalangan muslim maupun non-muslim. Begitu juga orang-orang fakirnya tidak dibedakan. يأتي الأولوية دائما لليتيم ثم الفقير. Tetapi beliau senantiasa mengutamakan anak-anak yatim kemudian orang-orang fakir. ويقول لأولاده مثل سيد عبد الرزاق جدي سيد عبد العزيز يا أولادي، ويقول لطلابه يا أولادي. خطاب جميعهم خطاب نفس الخطاب يعني. Dan kami temukan juga ketika beliau memanggil putranya, beliau panggil dengan wahai putraku. Dan ketika beliau memanggil murid-muridnya, beliau panggil juga dengan wahai putraku. Semuanya dianggap putra beliau.